مدون صلی علی رسول کریم اما بعد. دیکھیے جو کتاب ہے فقہ کے بارے میں، فقہ اب بتائیے، فقہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، دین کی انڈرسٹینڈنگ ہونا، اس کے شرعی احکام کی انڈرسٹینڈنگ ہونا، اس کو بولتے ہیں فقہ. اس کے ہم کیا بولتے ہیں؟ فقہ. ایک منٹ، یہ کھلتا ہی نہیں ہے، اس کو اس میں پین اس میں آتا ہی نہیں ہے. اس میں کیا بولتے ہیں؟ فقہ. فقہ کا مطلب ہوتا ہے دس فائل ہیز لمیٹڈ پرمیشن. اچھا، یہ ویسی فائل ہی ہے. تو اس کے بعد یہ بول رہا ہے یہاں پہ نیچے، لغیر الناطقین بہا، یہ ان کے لیے جو نان اسپیکرز آف عربک لینگویج، جو اسپیکرز نہیں ہیں عربک لینگویج کے. مناهج معهد التعليم اللغة العربية. یہ سلیبس پتہ کہاں کا ہے؟ یہ سلیبس ہے، دا ظاہر مان فائر کر دو سوین والا دیکھو نا اٹھنا میں جلدی. یہ سلیبس ہے یہ مناهج معهد تعلیم اللغة العربية. یہ جو سلیبس ہے یہ انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج جہاں پہ ہے جامعہ اسلامیہ میں، جو کہ کہاں پہ مدینہ یونیورسٹی میں، بالمدینہ المنورہ کے اندر، یہ سلیبس ہے. المستوى الثانی، وہاں پہ سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھاتے ہیں یہ چیز. الاعداد. اعداد کیا ہوتا ہے؟ ابو سلیمان محمد ابن عبد العظیم ابن بیکر الامریکی، یہ امریکہ کوئی ہے تو اس نے لکھی ہے کتاب. الاعداد کا مطلب شاید ہوتا ہے جو، الاعداد میں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے. الاعداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الاعداد کا مطلب ہوتا ہے التحذير. التحذير. الاعداد یعنی التحذير، یعنی کہ پریپریشن اس نے کیا، اعداد ہے نا. جیسے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اعدت للکافرین، جو بنائی گئی ہے کافروں کے لیے. اعدت، اعد یعد، تیار کرنا. اعداد ہو گیا کیا؟ پریپریشن کرنا، سیٹنگ اپ پریپریشن. اس کے بعد المقدمہ، انڈیکس. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فهذا مقرر الفقه، یہ جو ہے مقرر فقہ کے لیے کتاب ہے. لطلبة المستوى الثانی، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو تھرڈ سیمسٹر کے ہے، سیکنڈ سیمسٹر کے ہے. وصفة فيه، وصفة فيه بعض العبادات وصفا. وصفت فيه بعض العبادات وصفا، اس میں وصف بیان کیا گیا ہے کچھ عبادات کا، ان کا وصف بیان کیا گیا ہے. باللغة سهلة ميسرة، آسان ایزی لینگویج کے ساتھ. وَإِنَّ مِنْ أَهَمِّ أَهْدَافِ تدریس، سب سے جو اہم ہدف ہمارا ہے تدریس هذه المادة، جو ہم یہ مادہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم، أن يتعلم الطالب وصف هذه العبادات، کہ ایک اسٹوڈنٹ جانے کہ ان عبادتوں کیسے، کی وصف کیا ہے، ایٹریبیوٹ کیا، کیسے عبادات کرنی ہوتی ہے انسان کو. اور شیئا من احکامها، اور اس کے احکام میں سے کوئی چیزیں جو ہے کیسے کوئی چیز کرنا ہے. من خلال هذا الوصف، اس وصف کے ذریعے سے. وَأَن يَتَعَلَّم مِّن خِلَالِهِ جَوَانِبِ مِن لُغَةِ الْعَرَبِيَّة، اور ساتھ ساتھ میں وہ عربک لینگویج بھی جانے گا. وَأَهَمُّهَا الْمُفْرَدَاتُ الْخَاصَّةُ بِهَذِهِ الْعِبَادَاتِ، اور زیادہ اہمیت یہاں پہ کیا ہے؟ ووکیبلری کی جو خاص ہوتی ہے ان عبادات کے ساتھ. فعلى المدرس أن يولي الجانبين الشرعي واللغوي، ایک مدرس کو چاہیے کہ وہ رکھے خیال، ان یولی، وہ ٹرن کرے گا، الجانبین، دونوں جانبوں کی اور، الشرعی واللغوی، شرعی معنی بھی کیا ہے اور لغوی معنی بھی کیا ہے نا. کسی کو ہوتا ہے شرعی معنی الگ، لغوی معنی الگ ہوتا ہے. اہتماما مناسبا لکل منہا، جو اہتمام وہ ایسا کرے گا جو مناسب ہوگا، جو کیا ہوگا؟ مناسب، جو کیا ہوگا؟ اپروپریٹ. اس کے بعد جائے کہ نیچے، میں تھوڑا تیزی بول رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں عربی، آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا، بہت ٹائم سے پڑھا ہے آپ نے عربی. اچھا، یتبع المدرس الخطوات التالیہ، فالو کرے گا ٹیچر الخطوات التالیہ. خطوات کیا ہوتا ہے؟ ہاں، خطوہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم مت کرو شیطان کے نقش قدموں کی پیروی. خطوات کا فٹ سٹیپس یا سٹیپس. آپ آرام سے بڑھا سکتے ہیں، نہیں نہیں آرام سے، ٹائم لگے گا نا زیادہ، آپ کو ٹائم کم ہی ہے. ویسے میں آرام سے ہی بولتا ہوں لیکن اتنا آرام سے بھی نہیں کہ جس سے ٹائم زیادہ جائے گا. الخطوات التالیہ، جو یہاں پہ فٹ سٹیپس اس نے دیے، یہاں پہ جو سٹیپس نے دیے، فالوئنگ سٹیپس فی تدریس هذا المقرر، کہ اس مقرر کو آپ کیسے پڑھیں گے صحیح طریقے سے. تو یہ اس نے یہاں پہ دیا ہے. یشرح الموضوع بدون النظر فی الکتاب، شرح کرنا ہے موضوع کا کتاب کو دیکھے بغیر، ہے نا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پتہ ہے ایسے کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے مجھے یہی پرابلم ہے زندگی میں، میرا سمجھ نہیں آتا ہے بچوں کو، کیونکہ میں رہتا ہوں بک فوکسڈ، اپنی بات میں زیادہ بولتا ہی نہیں ہوں. میں بولتا ہوں کتاب میں کیا لکھا ہے، رہو وہیں پہ، اس کتاب پہ، کتاب پہ.
एक इंसान को, एक मुदर्रिस को चाहिए कि वो किताब पे फोकस ना रहे बल्कि वो अपना ही बोला करेगा। वैसे मैं बोलता हूँ बीच में, लेकिन वो भी अच्छा होता है किताब पे फोकस रहना, लेकिन ये भी अच्छा होता है कि थोड़ा सा किताब से डिस्ट्रैक्ट हो जाना और बोलना थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है ये मसला, क्योंकि वैसे वे समझ नहीं पाते अच्छे से। यक़रअुल मौज़ू फ़ी हाज़िल किताब, वो पढ़ेगा मौजू उस किताब के अंदर। व यशरहु तराकीब वल मुफरदात, वो शरह करेगा तराकीब का, एक्सरसाइजेस का और वोकैबलरी का। यक़रअु तुल्लाबुल मौज़ूअ फ़िल किताब, पढ़ेगा स्टूडेंट टॉपिक इन द बुक। यसिफ़ु तुल्लाबुल इबादतुल वारिदतु फ़ि दर्स, नहीं, यसिफ़ु तुल्लाबुल इबादतल वारिदत फ़ि दर्स। एक स्टूडेंट एट्रीब्यूट बयान करेगा इबादत की जो वारिद होगी, जो आई होगी दर्स के अंदर। يسأل المدرس الطلاب أسئلة للتأكد من فهمهم الدرس، سوال करेगा मुदर्रिस तुल्लाब को, वो सवाल जो तअक्कुद पैदा करेंगे, जो स्ट्रेस पैदा करेंगे, जो एम्फेसाइज्ड मीनिंग लाएंगे, मिन फहमिहिम الدرس, ताकि वो समझ पाएंगे इस दर्स को। क्योंकि एम्फेसाइज्ड मीनिंग से दर इंसान समझ जाता है। अगर इंसान ताकीद देगा ही बीच में तो समझ आ जाएगा इन चीज़। अगर मुदर्रिस कभी ऐसे बोलेगा ही नहीं, अब सुनो मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात सुनेंगे ही नहीं। तो वही ये बोल रहा है कि तअक्कुद कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। जब इंसान कोई चीज़ पढ़ाता होगा उसको बोलना, इसलिए बोलते हैं ना अम्मा बाद, इसके बाद ये है, अब बात सुनो, समझो। ऐसा क्यों बोलता है मुदर्रिस? ताकि बच्चे समझ जाए। युवज्जिहु तुल्लाबु अस्इलतन इला ज़ुमलाइहिम, वो डायरेक्ट करते क्वेश्चंस स्टूडेंट आपस में भी। अब यहाँ करते चैट में, आपस में चैट जूम पे ऐसा हो सकता है। यही यही तुल्लाब तमारीन फ़ी दफ़ातिरिहिम, हल करेंगे तुल्लाब स्टूडेंट्स तमारीन एक्सरसाइजेस अपनी कॉपी के अंदर। खारिज अल फस्ल, क्लासरूम के बाहर वो ऐसा करेंगे। वल्लाहु नस्अलु अन यनफ़अ, सवाल करते हैं हम अल्लाह ताला से कि वो हमें नफ़ा दे। बिही अबना अल मुस्लिमीन, इसके ज़रिए से सन्स ऑफ मुस्लिम्स को, मुस्लिम उम्मत को, उनके बच्चों को। इन्नहु समीउन मुजीब, बेशक वो हर कोई चीज़ सुनने वाला और इजाबत करने वाला, कबूलियत करने वाला है। तो पहले क्या बोल रहा है ये? अच्छा, ज़रा नहीं आ गई पढ़ने के लिए? वो शायद बिजी होंगे इस टाइम पे, शायद होंगे बिलियों के साथ बिजी। सिफतुल वुदू, वुदू की सिफत, हाँ, हाउ टू डू द वुजू। नंबर वन, युहदिर मुस्लिमुल माअ अत-तहूरा, एक मुसलमान हाजिर करेगा पाक पानी। तहूर, हाँ, तहूर। देखिए आप याद रखिए एक चीज़, पता है तहूर क्या होता है? तहूर का मतलब होता है जो खुद पाक होता है और दूसरे को पाक भी करता है। अगर मेरा हाथ पानी में गया, मेरा हाथ गंदा हो गया? नहीं, मेरा हाथ साफ हो गया। एक तो खुद पानी पाक है और साफ करता भी है ना। अगर मेरा हाथ जूस में गया, मेरा हाथ गंदा हो गया? उतना गंदा भी नहीं हो गया, नमाज़ में पढ़ सकता हूँ। लेकिन लेकिन मसला है कि उसने मुझे, वो मुझे पाक नहीं कर सकते, मतलब मुझे गुस्ल करना है, मैं कि जूस से गुस्ल करूँगा? मुझे करना है वज़ू, चाय से वज़ू करूँगा? मुझे करना है, मैं जूस से मतलब वज़ू कर सकता हूँ, जूस से, चाय से मैं वज़ू नहीं कर सकता हूँ, गुस्ल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि, लेकिन अगर मुझे लग गया चाय, गुस्ल चाय मुझे लग गया बॉडी पे, तो मुझे क्या मसला हो जाएगा? मुझे ना टूटेगा वज़ू या गुस्ल? नहीं, क्योंकि वो साफ़ होता है। मतलब मैं नापाक नहीं हो जाऊंगा क्योंकि वो क्या होता है? साफ़। लेकिन वो दूसरे को साफ़ नहीं करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं, देखिए ताहिर क्या होता है? ताहिर होता है जो क्या होगा? पाक, जो खुद पाक होगा। जो उसका होता है ताहिर, लेकिन वो मुताहिर नहीं होता है, वो पाक नहीं करता दूसरे को। चाय भी ऐसी होती है। लेकिन जो पानी होता है ना, ये तो वो ताहिर भी होता है, खुद भी पाक होता है, और मुताहिर भी होता है, दूसरे को पाक भी करता है, क्योंकि हम पाक किसी कैसे हासिल करते हैं? पानी से ही। तो तहूर क्या होता है? तहूर, तहूर का मतलब होता है जो खुद पाक होता है और दूसरे को पाक करता है। पानी ऐसा ही होता है। अनलेस आप पानी में टैंक डालेंगे, चाय बन जाएगी, ये जूस बन जाएगा। आप पानी में चाय डालेंगे, चाय बन जाएगी। अच्छा, यनवी अल वुदुआ, नियत करनी है वजू की। नियत क्या होता है? इरादतुल कल्ब, है ना, दिल से इरादा करना। नियत जबान से कहना बिदअत है, क्योंकि वो साबित नहीं है सहाबा से, न सही हदीस में साबित है वो। जैसे हम पढ़ते हैं आमतौर पर सौ में गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, वो भी साबित नहीं है हदीस में। जैसे हम बोले नमाज में कुछ नियत पढ़ते हैं ना, नमाज में नियत पढ़ते हैं मुंह से, वो भी साबित नहीं है हदीस में। तो नियत, नियत इंटेंशन क्या होता है? जो इंसान इंटेंड करता है दिल से,
یہ بولنی ثابت نہیں ہے احادیث میں. یقولو، پھر کہے گا وہ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. آئی اسٹارٹ ود دا نیم آف، آئی بگن ود دا نیم آف اللہ. دیکھیے بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. وہ کہاں پہ؟ وہ چھپا ہوتا ہے اس میں. میں کتاب پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ، مطلب کیا؟ بسم اللہ میں کتاب سٹارٹ کر رہا ہوں. مطلب کیا؟ اللہ کے نام سے میں پڑھ رہا ہوں. وہ چھپا ہوتا ہے. میں چائے پی رہا ہوں، بسم اللہ. مطلب کہ بسم اللہ ہی آکلو، میں اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں. وہ چھپا ہوتا ہے، وہ محذوف ہوتا ہے اس میں. یغسل کفیہ ثلاثن، ایک انسان دھو لے گا اپنے کف کو. کف بولتے ہیں ہاتھوں کو. ثلاثن، تین مرتبہ. ایسے بولتے ہیں کف پام کو. پام بھی کیا ہوتا ہے؟ پام اس کو بولتے ہیں. وہی نا، ہاتھ. ثلاثن، تین بار. یتذ یتمزمز، یتمزمز ہو گیا تمزمز. تمزمز یتمزمز، متمزمز متمزمز تمزمز بولتے ہیں کلی کرنے کو. کس کو بولتے ہیں؟ کلی کرنے کو. انسان کو کیا چاہیے؟ وہ کلی کرے گا. اور یستنشق ثلاثا، اب رکھیے یہ والی چیز یاد. آپ لکھیے کہ استنشاق کیا ہوتا ہے؟ اس، ایک منٹ، یہ سین ہے. استنشاق اور استنثار. استنشاق کا مطلب ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا. استنشاق، ناک میں پانی لینا. استنثار ہوتا ہے کیا؟ ناک سے پانی گرا دینا. مطلب انسان پانی لیتا ہے اوپر، پھر نکالتا ہے پانی واپس، گندگی بھی ساتھ نکالتا ہے. تو استنشاق کا مطلب ہوتا ہے پانی ناک میں لینا. استنثار کا مطلب ہوتا ہے پانی ناک سے نکالنا. اور استنشق ثلاثن، تین مرتبہ وہ پانی ناک میں گھسائے گا. آپ پتہ ہے حدیث میں زیادہ بہتر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ویسے میں نہیں کرتا ہوں، میرا باپ ایسے ہی کرتا ہے، وہ زیادہ صحیح ہے. کہ مانیے آپ، میرے ہاتھ میں پانی ہے، مجھے گھسانا ہے ایک تھوڑا سا پانی منہ میں کلی کرنے کے لیے. تھوڑا سا پانی گھسانا ہے وہی ناک میں. پھر اور اسی ایک بار پانی لیا نا، چلو بھرا نا پانی کا، چلو بولتے ہیں. منہ بھرا پانی اور ناک میں بھرنا ہے دو بار، ایسے تین بار. زیادہ صحیح وہی ہے. اچھا، یغسل وجهه ثلاثا، انسان دھوئے گا اپنا چہرہ تین مرتبہ. کہاں سے کہاں تک؟ پیشانی کے بالوں سے لے کے، تھوڑی بولتے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کے لو تک. یغسل وجهه ثلاثا، وہ دھوئے گا اپنے چہرے کو تین مرتبہ. ویخلل لحیته بالماء، اور وہ خلال کرے گا اپنی داڑھی کا تین مرتبہ. خلال بولتے ہیں کس کو؟ ایسے ایسے کرنے کو، مطلب ہاتھ بھرنا، ایسے ایسے کرنا. اصلی خلال، خلال کرنا ہے اس کو. اس کو ڈینس داڑھی ہوگی، اس کو کثیف ہوگی داڑھی. کثیف نہیں، کثیف نہیں بولتے شاید، ہاں کثیف ہی بولتے شاید. اس کو لحیہ الکثیفہ ہوگا. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو کرنا ہے خلال. اس کو مطلب اتنی داڑھی ہے، اس کو اتنی ساری داڑھی ہے. اب کچھ نہیں کرتا، اسے پانی ڈال دیا وہ پورا گیلا ہو جائے گا. اسے کرنا ہے خلال. اس کو ہوتی ہیں پیچی بیئرڈ، اس کو بولتے ہیں لحیہ الخفیفہ شاید بولتے ہیں. پیچی بیئرڈ اس کو ہوگی تھوڑی سی. اس کو چاہیے کہ وہ ساری دھوئے. وہ ساری، اس کو کم داڑھی ہوگی، اس کو چاہیے وہ ساری دھوئے، کیونکہ اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے اس دھونے سے. لیکن لگ جاتی ہے ٹھنڈ ونٹر میں انسان کو اس چیز سے. اس لیے وہ خلال کرے گا پھر اس ٹائم پہ. اس کو کیا ہوگی؟ ڈینس بیئرڈ. یغسل یدیہ الی المرفقین ثلاثا، وہ دھوئے گا اپنے ہاتھوں کو الی المرفقین، کہنیوں تک. کونیوں بولتے ہیں اردو میں، کونی ایلبو بولتے ہیں، ایلبو تک. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں سورۃ الانفال کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑا ہو جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. پہلے چہرے کے بارے میں آ گیا، کیونکہ سٹارٹنگ میں ہاتھ دھونا فرض نہیں ہے. سٹارٹنگ میں ہاتھ دھونا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں ہاتھ دھوتے، وہ فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے. وہاں پہ ہاتھ دھونا. جب بعض دھوتے ہیں نا، اس ٹائم پہ ہاتھ دھونا فرض ہوتا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں کام؟ ہم ڈالتے ہیں پانی یہاں سے یہاں تک نل کے سامنے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہم. حالانکہ وہاں پہ ہاتھ دھونا فرض ہوتا ہے. ہم یہ غلطی کرتے ہیں وہاں پہ. کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو میں چہرے دو. آپ بولیں گے کلی اور ناک کہاں گئی؟ کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں آواز چڑھا، ناک میں پانی چڑھانا جو ہے وہ فرض ہے کہ نہیں. کچھ کے نزدیک جو کلی کرنا ہے، تمزمز کرنا ہے، تمزمز بولتے ہیں شاید، اور جو ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک صاف کرنا ہے، وہ فرض ہے. کیونکہ وہ علماء بولتے ہیں کہ وہ منہ میں ہی آ جاتا ہے. اور میں بھی یہی بولتا ہوں، زیادہ صحیح رائے یہی ہے، کیونکہ زیادہ صحیح رائے یہی ہے
वो बोलते हैं कि जो मुंह और नाक है ये मुंह में ही आ जाता है ना, पूरे फेस में आ जाता है ना मुंह और नाक भी। तो ये फ़र्ज़ है धोना। कुछ बोलते हैं सुन्नत है, लेकिन ये फ़र्ज़ है। ज़्यादा सही रहा, ये एहतियात ही करना चाहिए। फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने मुंह धो। व अयदियकुम इलल मराफ़िक, अपने हाथ धो कोहनियों तक, एल्बोज तक। व अयदियकुम इलल मराफ़िक वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसह करो। व अर्जुलकुम, देखिए मैंने अस्तगफिरुल्लाह, मैंने शिया कुरान पढ़ा अभी। व अर्जुलकुम इलल काबैन, अपने पैर धो लो काबैन तक, एंकल्स तक। हो गई चार चीज़ें, ये फ़र्ज़ है ना ये चार वजू में, है ना। छह फ़र्ज़ है वजू में, चार नहीं है। और भी दो है लेकिन वो एक्सटर्नल फ़र्ज़ है। उसमें आता है एक चीज़ को बोलते हैं मुवालात, क्या बोलते हैं, मुवालात ही शायद, मुवालात ही बोलते हैं। मुवालात हो गया पे दर पे वजू करना। माने मैं धो रहा हूँ हाथ अभी, अब मैं चाय पी रहा हूँ, फिर मैं मुंह धो रहा हूँ, फिर मैं खाना खा रहा हूँ, फिर मैं बाजू धो रहा हूँ, बीच में 5 5 मिनट में गैप दे रहा हूँ। यानी कि जब मैं नेक्स्ट पार्ट धोता हूँ ना, मेरा पुराना पार्ट खुश्क हो गया होता है, खुश्क हो गया होता है। तो ये वजू नहीं आ जाता है उसका, क्योंकि मुवालात फ़र्ज़ है। मुवालात मतलब वो क्या, जब मैंने वजू ख़त्म किया ना, मेरा हर कोई पार्ट वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जब मुंह धो रहा था, मैंने बस धोया, मेरा मुंह सूख गया था गर्मी से, इतना मैं आहिस्ता वजू कर रहा होता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और बात है, वजू में फ़र्ज़ तरतीब है ना, तरतीबी फ़र्ज़ है। कोई इंसान करता है काम, वो धोता है पहले ही पैर, फिर मुंह, फिर हाथ, वजू नहीं आ गया उसका। तरतीब और मुआलात, ये फ़र्ज़ दो है जो एक्सटर्नल फ़र्ज़ है, जो बाहर से आते हैं। चार असल फ़र्ज़ है, वो बताइए आपको। मुंह धोना, हाथ धोना कनियों समेत। हाथ तक इसको बोलते हैं हाथ, इसको हाथ नहीं बोलते। नहीं, अरबी में तो इसको बोलते हैं यद, यहाँ से यहाँ तक सारे को, शायद इसको बोलते हैं ज़िरा शायद। लेकिन मतलब जो कुरान में है ना, वो अयदियकुम मिनल मराफ़िक़, अपने हाथों को दो मराफ़िक तक। तो वो हाथों में आता है ना मराफ़िक भी, एल्बो तक। और वजू करना चाहिए जल्द जल्दी। कोई करता है वजू बराबर 20 मिनट तक, क्योंकि शैतान आता है उसको डालता है वैसा, 20 मिनट उठ गया वजू, और करो वजू, और करो वजू। इंसान ऐसे कर रहा होता है, 20 बार वजू करता है इंसान। कुछ लोग होते हैं फोबिया भी ऐसा, वो कर रहे होते हैं 40 बार वजू। जब इंसान पहले इस्लाम को रचा जाता है ना, स्टार्टिंग में बचपन में जब वो छोटा होता है, इस्लाम को रचा जाता है उसको, फिर शैतान डालता है वसाविस, तुम्हें वजू टूट गया, तुम्हें गुस्ल टूट गया, और करवाता है ताकि उसको वो मशक्क़त में डाल दे। ये लिखा है इब्नु जौज़ी ने इसमें, तलबीस इबलीस में, डेविल डिसेप्शंस में, कि कैसे शैतान आ जाता है आलिम को, तालिब इल्म को, बच्चों को, सूफियों को, इबादत गुजारों को, जानने वालों को, हर एक को, हर एक सोसाइटी के तबके को, अ, तिजारत करने वालों को। तो उसने लिखा ही कि कैसे आता है उनको शैतान जो गुलू करते हैं पाकी के अंदर, क्योंकि हदीस में आ गया कि क़ियामत से पहले कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जो गुलू करेंगे, ज़्यादती करेंगे पाकी के अंदर। तो गुलू किसी चीज़ में भी नहीं करना चाहिए, गुलू से इज्तनाब करना चाहिए। ला तगलू फ़ी दीनिकुम, मत गुलू करो अपनी दीन के अंदर, शिद्दत पसंद हरगिज़ भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला रसूल ने फरमाया कि दीन युस्रुन, दीन आसान है। वलन युशाद अहदुकुम दीनन इल्ला, ऐसे कुछ है, इल्ला गलबहू। जिस शख्स ने दीन में सख्ती की, उसको उस पे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, उसको मतलब उसको दीन शरीयत के रूलिंग्स को ओवरवेलम करेंगी फिर। जो बहुत सख्ती करता है हर चीज़ में, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। तो इससे भी इंसान को बचना है। न करना है इंसान को इफरात, न करना है तफरी, दरमियानी रास्ता हमेशा इंसान को अपनाना चाहिए। तो ये हो गया इसके बारे में। यगसिलु यदैहि इलल मिरफक़ैनि सलासन, इंसान धोएगा अपने हाथों को एल्बोज तक 3 मरतबा, 3 बार, 3 टाइम्स, तलातन। यमसहु रअसहु, वो अपने सिर का मसा करेगा। मअल उज़नैन, कानों के साथ, कान आते हैं ना मसा में, कानों को मसा करना होता है। मर्रतन वाहिदतन, 1 मरतबा। अब कानों का मसा इंसान को कैसे करना होता है, रिपीट कीजिए। रिपीट क्या कर रहे हैं मुझे, देखिए मानिए मेरा कान है ना, पहले शहादत की उंगलियां जो है बनी कान के अंदर। अब जो नहीं है अंगूठा, जो ना कान की जो नालियाँ होती है, जितनी नालियाँ भी होती है, वो करनी है इस अंगूठे से साफ, ऐसे 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 ऐसे। वो हम नहीं करते साल साल, ऐसे ऐसे अंदर घुसाया, सारी नालियाँ साफ करनी है इससे, अंगूठे से। इससे करनी है कान साफ शहादत की उंगली से। सब्बाबा से करना है कान का अंदर का साफ। और क्या है इब्हाम से करना है साफ, क्या, जो ये है। मैं सोचता हूँ मैं करूँगा अपलोड यूट्यूब चैनल पे, ये वाला वीडियो भी आप देखेंगे वैसे, क्योंकि वो भी पढ़ सकेंगे फिर जो होंगे इंशाल्लाह। हम पढ़ ही रहे तो
کوئی اور بھی اس چیز ہے سختی کا جہاں پہ وہ درمیان میں اچھا ٹھیک ہے یہ ضروری ہوتا ہے ہاں، سختی نہیں کرنی چاہیے دین میں کبھی بھی نہیں. یہ خوارج کرتے دین میں سختی. خوارج کے بارے میں کیا ہم کلاب النار وہ جہنم کے کتے ہیں. خوارج مسلمانوں کو ہی مارتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جس نے بڑا گناہ کیا نا وہ اسلام سے باہر ہے. جس نے شراب پیا اسلام سے باہر ہے. جس نے زنا کیا اسلام سے باہر ہے. چوری کیا اسلام سے باہر ہے. وہ ایسے بولتے ہیں خوارج. وہ تکفیر کرتے ہیں تکفیر. تکفیر ہو گیا کسی کو کافر بولتے ہیں ہر ایک کو کافر وہ بھی کافر یہ بھی کافر تو بھی کافر میں بھی کافر. میں نہیں بولتے ہر ایک کو بولتے کافر. وہ تکفیری ہوتے ہیں. خوارج شدت پسند ہوتے ہیں وہ. تو ان کی فکر سے بچنا چاہیے اور ان لوگوں سے بچنا چاہیے جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. اسلام ایکسٹریمزم سکھاتے ہیں ہرگز بھی نہیں. خوارج کے بارے میں آ گیا کہ مسلمانوں کو ہی ماریں گے وہ. اور یمرق من الدین کما یمرق السهم من الرمی ایسے کچھ آ گیا ہے. وہ ایسے نکل جائیں گے دین سے جیسے نکل جاتی ہے ایرو شکار سے. مطلب کیا بولتے پرسنگ بولتے پرسنگ مانی جانور ہے. اس میں سے ایسے نکلتی ہے نا وہ اندر سے کیا ایرو اس کو آر پار کر دیتی ہے. ویسے ہی جو ہے خوارج اسلام سے باہر نکل جاتے. ویسے وہ دین سے باہر نکلیں گے. خوارج جو ہے ان کے بارے میں کیا کہ وہ جہنم کے کتے ہوں گے. حدیث میں آ گیا کہ تم ان کی عبادات جب دیکھو گے نا کہ وہ کتنی زیادہ عبادات کرتے ہیں تم رشک کرو گے. تم بولو گے ہماری عبادت کو تم اپنی عبادت کو حقیقت جانو گے. ہم کچھ نہیں کرتے عبادت. خوار جتنے عبادت کرتے ہیں تو دین میں سختی بالکل بھی نہیں کرنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمانا امتن وسطن لتکون. مطلب ہمیں کہا گیا امتن وسطن درمیانی امت جو میانہ روی اپناتی ہے درمیانی رستہ اپناتی ہے. اب پتہ ہے جو ہے نا یہودی ابھی ابھی کہہ رہی اب تب کے یہودی وہ کرتے پاکیزگی میں غلو. جب مطلب پاکیزگی اختیار کرتے تھے نا وہ اپنے مانی فار ایگزامپل ان کو کرنا تھا وضو. انہیں جب فار ایگزامپل کچھ ہوتا تھا اگر وہ وضو کرتے تھے پھر وہ اپنے ان کو نجات تھا کچھ نجاست اپنے باڈی کے اوپر وہ کرتے تھے کام. وہ اپنا وہ پار جلاتے تھے ایسے کچھ آ گیا ہے. اتنا وہ کرتے سختی جتنا یہ ہو نصارہ وہ بولتے گندگی کچھ ہوتی نہیں گندگی لگ جائے گی بھی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کیا بولے درمیانی راستہ وہی یہ ہوتا ہے ایسے. ایسی سختی تو کر سکتے ہیں لائک فرینڈس ہینڈ شیک کرتے ہیں. ہاں ورنہ کیا وہاں تو سختی کرنی ہے. اس کو نہیں مطلب کسی کو کسی غیر معنی کو میں کر رہا ہوں ہینڈ شیک. وہاں سختی تو کرنی ہے وہاں ایسا نہیں کوئی بولے گا یہ بھی سختی ہے. یہ کہاں ہے ہی سختی یہ تو اسلام ہے. سختی مطلب کہ جہاں اسلام بولتا ہی نہیں ہے سختی کرو وہاں بھی سختی کرنا. خود اپنے دماغ سے بولنا ہے یہاں سختی کرنی ہے وہ غلط ہے. یہاں تو کرنی ہے سختی. يمسح الرجل دیکھیے يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة. ایک مرتبہ کرنا ہے سر کا مسح اور کانوں کا مسح. يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا اپنے پیر دھونے اینکلز تک. کعبین اینکلز این کے ایل یہ اسپیلنگ ہے. کعبین کیا ہوتا ہے اینکلز ہے نا. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اب پتہ ہے شیعہ کیا پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں دھیان سنیے گا وہ ارجلکم کیا پڑھتے ہیں وہ میں آپ دکھاؤں گا وہ آیت نا قرآن میں تاکہ آپ کو کہاں ہے وہ سورۃ الانفال میں وہ آیت نمبر کیا ہے وہ کیونکہ یہ دیکھنا ضروری ہے آپ کو. کبھی آپ بحث بھی کرتے ہیں شیعہ کے ساتھ. میں کرتا ہوں کالج میں کیا یہ الکعبین آیت نمبر 6 ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6. اس سمجھ ہوتا ہے نا وہ کیوں ایسا ان کے بلیوز کیا ہے ایسا کیوں ہے وہ کیوں ایسا کرتے ہیں. کہاں گئے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 1 2 3 4 5 6 یہ رہا. دیکھیے یہ والی ایپ آپ کو ہوگی نا القرآن ایپ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم کھڑا ہو جاؤ نماز کے لیے فاغسلوا وجوہکم تم دو اپنے چہروں کو. وجوہکم ہے نا مفعول بھی منصوب آ جاتا ہے. وایدیکم منصوب آ گیا الی المرافق البوز تک. وامسحوا تم فائپ کرو برؤوس اپنے سروں کا. وارجلکم اپنے پیروں کو الی الکعبین اینکلز تک.
अब देखिए ना, वो अर्जुलकुम मिनल काबैन, यानी कि दोनों है इसको। वो पढ़ते हैं कि था क्या, यहाँ पे था वमसहू बिरुउसिकुम, बिसी के आगे से, ठीक है, क्योंकि मसा इसके बाद इमसाह के बाद बे आ जाता है ना। तो वो पढ़ते होता क्या, वो पढ़ते हैं वो अर्जुलिकुम, वो बोलते हैं कि मातूफ इस पे ही है। वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं अर्जुली मातूफ है रुऊसी पे। लेकिन असल में किसे मातूफ है, ये मातूफ है किस पे, वजूहकुम पे, है ना, वजूहकुम ऐदियकुम अर्जुलकुम। वो ऐसे पढ़ते अर्जुलिकुम, वो बोलते पैरों का मसा करना होता है, इससे वो क्या करते, पैर कहाँ धोते, वो ऐसे करते मसा, मानी मेरे पैर है ऐसे करेंगे, वो पैर के ऊपर ही, मोजे पे नहीं, पैर के ऊपर करते हैं मसा वो। तो ये आपको आज समझ आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद देखिए आप, हम यहाँ पे थे, यगसिलु रिजलैन इलल कअबैन रिजलैहि, इंसान छैले पैन खोरन, इंसान धोएगा अपने पैरों को, इलल कअबैन एंकल्स तक, सलासन तीन मरतबा, व युखल्लिलु असाबिअहु बिलमाई, और वो खिलाल करेगा असाबिअहु अपने उंगलियों का, फिंगर्स का, पैर की उंगलियों का ना, बिलमाई पानी के जरिए से वो खिलाल करेगा। तमारीन एक्सरसाइज, बोला उक्तुब सिफत सिफतल वुदू, तुम लिखो वजू करने की सिफत, जो लिखा है ना वहाँ आपको, मैं जवाब वहाँ कुछ नहीं बोलूँगा इंशाल्लाह, ठीक है, ऐसे टाइम जाएगा, आप खुद ही करना है ना, आपको सीधे इतना सारा यहाँ पे आपको। मल अज़ा उल्लती, कौन से अज़ा है वो जो, अल्लज़ी यगसिलुहा अलमुतवज़्ज़ी, जिन्हें धोता है मुतवज़्ज़ी, मुतवज़्ज़ी बोलते हैं वजू करने वाले को, फिर वजू वजू के दरमियान, वो कौन से, हुवल यद वल वजह वल वल रअस, और क्या होता है पैर, वल والرجل, ठीक है। وكم مرة يغسلها، कितनी मरतबा، 3 مرات، إلا الرأس، ينبغي لنا أن نغسل رؤوسنا مرة واحدة فقط. اكتب صفة الوضوء. ما صفة الوضوء؟ يعني نبدأ الوضوء بسم الله، ببسم الله، ثم يعني أولا كان نوى ينوي، مش عارف كان نادني ينوي، ننوي، أولا ننوي، أولا ننوي، ثم نقرأ بسم الله الرحمن، بسم الله، ثم يعني ثم you know the process، अबे मैं टाइम जाए हो जाएगा ऐसे। ألم يغسل يديه، ها، ألم يغسل يديه، क्या वो नहीं धोएगा अपने हाथों को, नعم يغسل يديه فإنه فرض، كما قال تعالى في سورة الأنفال. ألم يغسل رجليه، نعم يغسل رجليه 3 مرات، 3 مرات 3 مرتبة. ما العذب الذي يمسحه، कौन सा वो उज़ू है, वो ऑर्गन है इसको वो मसा करते हैं। العذب الذي يمسحه هو الرأس، सिर। وكم مرة يمسحه، कितनी मरतबा वो मसा करता है सिर का، مرة واحدة فقط. ضع في كل فراغ fill the blanks करिए आप فيما يلي जो following كلمة مناسبة appropriate word. अब मैंने रिकॉर्ड किया ना, ज़रा देखिए उसे इंशाल्लाह, फिर और दुनिया के जो बाकी लोग होंगे वो भी देख सकते हैं इंशाल्लाह, अगर वो सारे पढ़ते इस टाइम पे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब वो देखेंगे ऐसे ही, वो इतना तेज़ नहीं समझ पाएंगे, मुझे पता है आप तेज़ समझ पाएंगे शायद, मैं तेज़ बोलता हूँ आपके सामने। यगसिल मुतवज़्ज़ी यदैहि इला, आप इस वज़ू कर, एक जो वज़ू करने वाला होगा, यगसिल मुतवज़्ज़ी यदैहि इला, वो धोएगा अपने हाथों को, इलल मराफ़िक़, एल्बोस तक। वयगसिलु रिजलैहि, वो धोएगा अपने दो पाँव को, रिजलैहि, असल में नहीं है वैसे, रिजलैनि प्लस हो, फिर यहाँ पे नून कट जाता है इजाफत से, है ना, रिजलैहि, आपको भूल गया होगा आजकल ये, ऐसे बहुत टाइम हो गया। इलल काबैन, काबैन तक, एंकल्स तक, ठीक है। वयमसहु, और वो मसह करेगा, वो धोएगा, हाँ, उज़नई है अपने, उज़नी ही अपने कान को, उज़नई अपने दो कानों को, उज़नई क्या होता है, उज़नई ने दो कान, उज़नई है उसके दो कान, वयमसह उज़नई है, वो धोएगा अपने दो कानों को, मआ, विद क्या, और क्या होता है कानों के साथ साथ, इसके में कुछ लिखा था, अच्छा यमसहु रअसहु, ठीक है ठीक, वयमसहु रअसहु, वो करेगा मस अपने सिर का, मआ उज़नई अपने दोनों कानों के साथ, ठीक है।
اقرأ المثال التالي، آپ پڑھیے فالوئنگ مثال، ثم اکمل الناقص على غراری، پھر آپ کریے فی الناقص کو اسی پیٹرن پہ جو پیٹرن یہاں پہ اس نے دیا ہوگا. دیکھیے مثال، غسل حامد رجلہ، دھویا حامد اپنے پیر کو. غسل حامد رجلیہ، دھویا حامد نے اپنے دو پیروں کو. رجلیہ، ایسے کرنا ہے، کتنا آسان ہے یہ. رفع بلال یدہ، بلال نے اپنا ہاتھ بلند کیا. اب آپ بولیے بلال نے اپنے دو ہاتھ بلند کیے. یدانی کیا ہوتا ہے؟ دو ہاتھ. لیکن یدانی پلس ہو، یدا ہو، کیونکہ اضافہ ذکر کے ٹائم پہ مضاف سے نون گر جاتا ہے. تبت یدا ابی لہب، ہم نہیں بولتے تبت یدانی ابی لہب، برباد ہو جائے. ابو لہب کے دو ہاتھ، یدانی ابی تھا اصل میں، لیکن یدا ابی آئے گا کیونکہ اضافت ہو رہی ہے، کٹ جائے گا نون. رفع بلال یدہ، بلال نے اپنا ہاتھ بلند کیا. رفع بلال یدیہ. آپ بولیں گے یدا ہی کیوں نہیں آ گیا، یدئی ہی کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. یہ یدانی نہیں، یدئی نہیں آ جائے گا. اب یدئی نہیں، یدئی ہی آ جائے گا، نون کٹ جائے گا. آپ سمجھے ہوں گے انشاءاللہ. اگر نہیں سمجھے ہوں گے تو مسئلہ نہیں ہے، یدئی نہیں. باع عباس بیتہ، عباس نے اپنا گھر بیچا، سیل کیا. ہم بولیں گے باع عباس بیتیہ، اس نے اپنے دو گھر بیچے. بیتیہ. غسل محمد ثوبہ، محمد نے اپنا کپڑا دھویا. غسل محمد ثوبیہ، اس نے اپنے دو کپڑے دھوئے. غسل محمد ثوبیہ. اب جائیں گے ہم نیچے. ہم پڑھ رہے اسپیڈ اچھی سے، 5 بجے ختم الحمد للہ. میری اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے آپ کے سامنے، کیونکہ آپ کو آتا ہے نا الحمد للہ، آپ نے تو بہت ٹائم تک پڑھا ہے. مطلب افشانہ نے پڑھا ہے مئی سے. اب سوچئے ابھی کیا ہے؟ مئی. مطلب 1 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں عربی. اقرأ المثال التالي، آپ پڑھیے فالوئنگ مثال. ثم اقبل الناقص على غراره، پھر آپ کریے کمپلیٹ ناقص آن دس پیٹرن. ٹھیک ہے. مثال، خرج الطالب من الفصل، نکلا اسٹوڈنٹ کلاس روم سے. خرج الطالب من الفصلین، نکلا اسٹوڈنٹ دو کلاس روم سے. من الفصلین، دو کلاس روم سے، ایسے کرنا ہے. صلیت فی المسجد، میں نے نماز پڑھی مسجد میں. صلیت فی المسجدین، فی المسجدین، میں نے نماز پڑھی دو مسجدوں کے اندر. کتب الطالب فی الدفتر، لکھا اسٹوڈنٹ نے کاپی کے اندر. ہم بولیں گے کتب الطالب فی الدفترین، اس نے لکھا دو نوٹ بکس کے اندر. دفتران نہیں، دفترین کی مجرور فارم ہے. دفتران، دفترین، دفترین، مرفوع منصوب مجرور. اشتريت هذا القلم بريال، I purchased this pen for a ريال. تو اشتريت هذا القلم بريالين، کیونکہ یہ مجرور آ رہا ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے اور نیچے. بولے ہاتی ماضی الافعال الاتیہ، آپ آنے والے افعال کا ماضی بتائیے. ینوی مطلب ہوتا ہے وہ نیت کرتا ہے یا کرے گا، اس کو ہوتا ہے نوا. نوا ہو گیا اس نے نیت کی. یغسل غسل، غسل کرتا ہے کرے گا. یمسح، مسح کرنا، مسح. يتمضمض، تمضمض، کیا ہوتا ہے اس کو؟ تمضمض، تمضمض، تمضمض. تفعلل، شاید رباعی فعل ہے. تمضمض، يتمضمض ہو گیا کیا؟ کلی کرنا. يستنشق، استنشق، کیا بن جاتا ہے؟ استنشق. يخلل، سو بنتا ہے خلل، فعل ماضی، خلال کرنا. خلل، یخلل. ٹھیک ہے. استنشق، یستنشق کیا ہوتا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا. یحذر، یحذر کیا ہوتا ہے؟ حاضر کرنا. حضر، احضر یحذر، یہ حضر نہیں احضر ہے. احضر ہوگا کوئی اور حاضر کر دینا. دیکھیے، حضر یحذر حاضر ہونا، احضر یحذر حاضر کرنا. تو برنگ، اذان پڑھ رہے ہیں، ٹائم ہو گیا اس کا 1 منٹ 46 سیکنڈ. احضر کیا ہو گیا؟ حاضر کرنا. یقول، قال، قال ہو گیا اس نے پڑھا. یقول ہو گیا وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. هذه جمع الاسماء الاتيه، آپ لائیے جمع الاسماء الاتيه، الاتيه، آپ لائیے جمع ان اسماء کا. اب جمع لانا. ٹھیک ہے. کف کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ، پام، اس کو ہوتا ہے اکفاف. شاید جمع ہے، مجھے پورا پتہ نہیں ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی دے سکتے ہیں. شاید اکفاف پتہ نہیں. وجہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ، اس کو ہوتا ہے وجوہ. وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ. مرفق، مرافق. ٹھیک ہے. رجل کیا ہوتا ہے؟ پیر، پاؤں، فیٹ. اس کو ہوتا ہے ارجل. کیا ہوتا ہے؟ ارجل. نام ارجلک من الکعبین. اذن کیا ہوتا ہے؟ کان، اس کو ہوتا ہے کیا؟ آذان. شاید آتا ہے آذان، اذن، آذان.
ہاں آذان ہوتا ہے شاید، آذان. آذان. اسبع ان کا ہوتا ہے فنگر، اصابع کیا ہوتا ہے فنگرز، لحیت کیا ہوتا ہے بیئرڈ، اس کو جمع کیا ہوتا ہے لحیت کو؟ شاید لحیات، واللہ اعلم، اب دیکھیں گے چیٹ جی پی ٹی سے. لحیات. کعب کیا ہوتا ہے اینکل، اس کو آتا ہے جمع، ہوتا ہے کیا؟ کعب کو جمع کیا ہوتا ہے؟ نہیں کعب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ویل نہیں کعب، خدا ہے کعب کیا ہوتا ہے؟ اچھا اینکل. ارجلکم الى الكعبین، ہاں کعبین. اور تم نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ چیز بھی. ماں ان کیا ہوتا ہے واٹر، اس کو جمع کیا ہوتا ہے؟ شاید میاہ، پتہ نہیں میاہ شاید جمع ہوتا ہے. اب دیکھیں گے چیٹ جی پی ٹی سے ہی آرام سے اس کا. چلیے ان شاء اللہ اتنا کافی آج، باقی ہم پڑھیں گے 10 دن میں یہ کتاب، 4 5 دن میں یہ ساری کتاب، بہت آسان کتاب ہے. اسپیڈ تیز نہیں تھی، مطلب اسپیڈ ٹھیک تھی نا.